sempre será bem-vindo. Já vamos dar boas-vindas aí para os nossos convidados aqui, o Dr. Juan Carlos, lá, direto de Chile, e o professor Maicon Cláudio, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Sejam os dois muito bem-vindos. Boa noite, Maicon, tudo bem? Buenas noches a todos, a todas. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Bom, então vamos começar ouvindo aí os relatos aí do Dr. Juan, direto lá do Chile, e depois a gente ouve o professor Maicon. Imagino que o professor Rodrigo Lima deve estar chegando daqui a pouquinho também para estar comentando. Dr. Juan, prefere el portuñol ou puedo perguntar-lhe em português? Portuñol diría yo mejor, para que los podamos entender bien. No domino el portugués, pero puedo entenderlo si hablan despacito, lento. Ok. Entonces voy a saludar al compañero Rodrigo, que acaba de llegar. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo novamente ao Cotidiano. Boa noite, Douglas. Boa noite, Eden, professor Juan, Maicon também. E uma boa noite especial a todos e todas que nos acompanham. Agradecer o convite aí para a gente poder fazer um bom debate, uma boa avaliação sobre as eleições no Chile. Obrigado. Un punto, Douglas. Mi nombre es Juan Carlos, no Juan. Ok. Por favor, porque yo le corrijo a todo el mundo eso y no quiero aparecer como aceptando que usted me digan Juan, porque yo acá peleo mucho por eso, porque no me reconozco con el nombre Juan. Así que, por favor, si es que no es molestia, por favor, dígame no, Juan. Nada, pues. Entonces, profesor Juan Carlos, cuéntanos su lectura, ¿no?, de ese proceso electoral de forma general, pero también cuéntanos cómo está la situación ahora en Chile, cómo ve usted la cuestión de la participación y su análisis, ¿no?, como de forma general, pues. Ok. En primer lugar, lo que habría que señalar de que estamos en este momento en el proceso de cierre y de conteo de votos. Por lo tanto, están saliendo los primeros resultados y específicamente de lo que es la elección de convencionalista para la Convención Constitucional. Hasta ahora están dándose esos resultados. Yo tengo puesto la televisión en este instante donde se están dando a conocer quiénes serían los ganadores o los eventuales ganadores si es que se confirman los primeros resultados sobre una mesa, sobre un total de mesa bastante pequeño, pues cabe señalar. Ahora, en relación a lo que fue el proceso electoral, este había sido señalado por todos los analistas como uno de los procesos electorales más importantes de este siglo y también, diríamos, de toda la historia política de Chile. Así fue calificado. Por lo tanto, habían bastantes expectativas sobre el nivel de participación de la ciudadanía en este proceso, que era un proceso que convergen 4 elecciones, la de convencionalista, la de alcaldes, la de concejales de comunas y una nueva elección sobre gobernadores de distintas provincias, de las distintas regiones que componen la división administrativa del país. Por lo tanto, había una suerte de expectación, sobre todo en relación a la participación electoral que había ocurrido en el 25 de octubre del 2020, cuando la tendencia al abstencionismo se había quebrado levemente, pero se había quebrado, se había detenido y había habido una participación sobre el 51% de los votos, perdón, de los padrón electoral. Y por lo tanto la abstención caía a un 49%. Las cifras que hoy día estamos teniendo de participación nos dicen que ese guarismo registrado el 25 de octubre del año pasado no se estaría repitiendo y estaríamos asistiendo a una gran
no participación ciudadana. Es decir, hay una alta abstención hasta el momento. Al día de ayer, que fue una cosa también inédita en el caso chileno, habían registrado solamente el 21% de participación del total del padrón electoral. Recordemos e informemos para la gente de América Latina, como también de Brasil, que Chile tiene un sistema de voto voluntario. Y en estas elecciones era voluntario el participar en ellas. Tenemos una inscripción automática, pero donde todos los mayores de 18 años quedan inmediatamente inscritos en los registros electorales, pero no tienen la obligación de asistir a votar. Ellos pueden tomar la decisión de ir o no ir. Durante el último tiempo se había registrado, como decía, una alta abstención, llegando a niveles superiores, incluso en algunas elecciones municipales, sobre el 60% de la no participación. Entonces, este tenía esa expectativa, pero la expectativa ya ayer sábado comenzó a ponerse en duda porque era solo el día sábado un 21% y fracción de participantes. Se esperaba que hoy día domingo, pudiera haber una mayor cantidad de gente participando y parece ser, con todas las percepciones y todos los informes que se han entregado de diferentes lugares, que no se alcanzó a llegar al 50% de la participación. Lo cual, esto es bien interesante cómo interpretarlo. ¿Cómo interpretarlo? ¿Por qué? Porque cabe señalar, y vamos a irnos un poco más atrás para explicar lo que fue la revuelta. No voy a entrar en mayores detalles, simplemente decir que la revuelta dio lugar la revuelta de octubre del 2019 dio lugar a una demanda muy fuerte de la ciudadanía, que era la realización de una asamblea constituyente que fuera democrática, paritaria, inclusiva, plurinacional, etcétera. El poder estuvo dispuesta, el poder constituido, el bloque dominante, gobernante, estuvo de acuerdo o se sintió obligado a entregar la constitución política de la dictadura de Pinochet, la constitución de 1980, como una manera sacrificial para poder detener y contener la rebelión popular, y la ciudadanía, fundamentalmente de las capas medias, de la alta, mediana y pequeña burguesía, como también las clases empresariales, aceptaron esta salida y no respondieron fundamentalmente a lo que era la petición de una asamblea constituyente y crearon una convención constitucional con una serie de candados, una serie de cerrojos que hacen imposible la expresión del poder constituyente ciudadano y originario. Por lo tanto, había una resistencia a esta convención, a pesar de que se había apoyado fuertemente en casi un 79% en las elecciones del octubre del 2020, pero era con la idea de que no participaran los partidos políticos. Pero los partidos políticos participan activamente en esta elección y con lo cual uno podría hacer una primera interpretación de que aquí hay un rechazo a esos partidos. Y los primeros datos que están arrojando con un nivel de mesas leídas o contabilizados los votos muy baja, nos dice que los sectores independientes estarían teniendo una mayoría dentro de la convención. Los sectores independientes, luego la oposición y en tercer lugar los partidos gubernamentales o la derecha. Eso estaría diciendo de que al final tenemos que revisar bien qué pasó, cuáles serían los guarismos de esa convención para saber si hay una convención que se va a
redactar con ciudadanos independientes de partidos o cómo va a ser. Pero yo creo que la abstención electoral es el dato más importante de esta elección. Obviamente que también los resultados generales, pero la abstención, ¿por qué? Porque frente al número de votos válidamente emitidos, también hay que comenzar a restar los votos blancos, los votos nulos, que todavía no tenemos esos datos. Tenemos también el grueso de gente que no participó, y si sumamos, podemos llegar que a un 60% o un 58% de personas no participaron y que estarían levantando una voz diciendo, mire, nosotros no queremos esos sectores que fueron elegidos, no nos representan completamente, por lo tanto, aquí hay un voto, hay una decisión política de rechazo a la forma como se ha llevado a cabo el proceso constitucional. Faltan todavía datos, pero el clima que hoy día se observaba era que los sectores populares, fundamentalmente, no habían asistido a votar en este proceso como lo habían hecho masivamente durante el 25-20. Esto es lo que nos está arrojando esta situación de hoy día. Ahora, discutir qué es lo que va a cambiar con la convención, discutir qué va a pasar mañana con los resultados, eso todavía es una incertidumbre. No podría yo señalar que acá ha ganado la izquierda, o ha ganado la derecha, o ha ganado el centro, o lo que yo observo es que en temas de convención, los sectores independientes han ganado. Ahora, pero yo quiero introducir inmediatamente en ese punto de los independientes un dato. Aquí hay independientes que son independientes de partidos, que rechazan a los partidos políticos, pero no son independientes de la forma de dominación o la forma hegemónica que el capital neoliberal ha creado en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que los independientes pueden ser independientes de partidos, pero pueden ser pro-capitalistas, y son muy pocos los independientes que tienen una postura pro-socialista, pro-ecosocialista o pro-rupturista o pro-popular. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un clivaje que se puede introducir para poder comprender cómo va a ser la discusión interna. Lo que ocurre es que acá, en los sectores que están ganando, en los grupos que se están obteniendo algún cupo, es posible distinguir que los sectores procapitalistas tienen mayor votación que los sectores no capitalistas. Por ejemplo, hay una lista que era la lista de los independientes, ¿cómo era? Se me escapó el nombre en este momento, pero los independientes que no tenían ningún compromiso, decían que no tenían compromiso alguno con otros, pero eran independientes que todos ellos, se demostró en una lista que sacó un órgano de comunicación, el CIPER, demostró que eran todos independientes que estaban ligados a las grandes empresas, a los grandes empresarios, a las grandes transnacionales, que eran casi empleados de esta empresa. Y por lo tanto, entonces ahí también, no por el hecho que lleguen independientes de partidos políticos, sean independientes de la forma que el capitalismo chileno ha adoptado en el último tiempo. Entonces, claro, todo el mundo se podría alegrar porque los independientes están derrotando a los partidos, pero cuidado, veamos de qué independientes se trata. Ahora, dentro de esos independientes hay una lista que está teniendo buenos resultados, que se llama la lista del pueblo, pero esa lista del pueblo pues está llevando 1, 2 o 3 independientes hasta ahora, que pueden crecer, pero tampoco van a ser un poder interno que pueda obligar
a las oligarquías y partidistas que se van a encontrar en ese hemiciclo a hacer una constitución política en perspectiva popular o perspectiva progresista o de izquierda, por lo menos de izquierda suave, si ustedes quieren, ni siquiera eso. Entonces, yo tengo la impresión que estamos igualmente en un terreno todavía incierto. Estamos pisando un terreno que puede cambiar rápidamente en la medida que vaya avanzando las horas de la noche y que vayan llevándose a cabo ciertos los resultados específicos. Eso es lo que yo, Douglas, te podría señalar en una primera observación, si tú quieres, para comenzar a conversar. Muchas gracias, professor Juan Carlos. Já vamos passar para o professor Maicon antes. Eu não sei se o professor Eden quer encaminhar alguma pergunta antes de... Toca para o professor Maicon e aí já abre já a discussão. Beleza, então. Professor Maicon. Agradecer mais uma vez o convite do Portal Cotidiano para participar dessa cobertura das eleições chilenas, né? E, enfim, eu coincido muito com a análise do Juan Carlos, na verdade, sobre esse momento que o Chile está passando, e queria reforçar alguns aspectos que vão para além da eleição em relação a esse cenário, né? Que são todas os entraves que foram colocados pelo bloco no poder, enfim, pela direita, para dificultar que esse processo fosse efetivamente um processo popular. E nós temos aí, o estallido social em 2019, né, em outubro de 2019, e desde então já se passaram 2 anos, né, desse movimento, e cada vez mais esse processo enfrentou dificuldades, desde a própria decisão de não transformar isso numa Assembleia Constituinte, e sim numa Convenção Constituinte, até a garantia, né, de que os partidos pudessem participar nos processos de eleição. O fato dessa eleição constituinte acontecer conjuntamente com eleições regionais e municipais, que é outra dificuldade, porque é um número tremendo de candidatos, as pessoas não votam na constituinte em pessoas, né, que seriam deputados constituintes, mas sim listas. Isso pode gerar também muitas confusões, né, no meio de tantos nomes e números, né. Os próprios adiamentos, né, esse processo, essa eleição de hoje já deveria ter acontecido no final do ano passado, já foi adiada 2 vezes, em abril, e agora aconteceu hoje pela última vez. Não é o fim do processo, é só um início, porque essa convenção ainda tem que se reunir depois de eleita, debater aí durante 8, 9 meses, e aí a proposta de Constituição ainda vai passar para um novo plebiscito. Então, isso vai fazendo com que o processo se torne, aos poucos, mais lento e encontrando entraves. Inclusive, né, hoje eu vi um dado aqui muito interessante em relação a, por exemplo, o tempo de TV. As 3 listas principais, que são Vamos por Chile, Lista del Apruebo e Apruebo Dignidad, que são a lista Vamos por Chile da direita, que conseguiu se manter unida, né? Claro que existem os independentes que são de direita, como o Juan Carlos disse, mas esse, no caso, seriam a lista dos partidos, né, de direita. A lista del Apruebo, que é onde está a Concertación, e a Apruebo Dignidad, que é a frente de esquerda, né. A gente comparando os tempos de TV, por exemplo, que cada um dessas listas teve, Vamos por Chile, da direita, teve 10 minutos de TV. Lista del Apruebo, 9 minutos e 40. Já o Apruebo Dignidad, que é a lista, no caso da frente de esquerda, teve apenas 4 minutos. Então, menos da metade do tempo que a direita teve, por exemplo, enquanto partido. E os independentes acabam, óbvio, sendo desidratados no meio dos partidos que têm uma estrutura importante. E são independentes que têm essa relação, né, são independentes de partido, mas não são independentes de classe, mas também que não estão em condições de igualdade, porque nós temos entre os independentes também artistas, jornalistas famosos, enfim, pessoas da televisão que têm certo alcance também.
e que acabam, na hora que concorrem nas listas, né, levando, inclusive, outros candidatos menos desconhecidos, inclusive porque essa votação ela vai estar inserida num contexto em que a votação é por lista, mas como os deputados eles têm que estar divididos, né, por gênero, né, entre homens e mulheres, e inclusive nessa igualdade de gênero, não necessariamente os mais votados serão os que vão ser eleitos, né, porque tem que existir a correção de gênero. Então, pode acontecer também muito provavelmente vai acontecer, de candidatos muito menos votados irem para a frente, né, serem puxados pelas listas, né, e para os primeiros colocados. Então, existe uma série de entraves e de dificuldades que foram sendo colocadas nesse processo, que vão ser levadas, inclusive, até a votação, enfim, que vai aprovar a própria nova Constituição, e também no processo de elaboração dessa Constituição. Um deles, que eu acho, aliás, dois que eu destaco que são especiais, é o fato de que, para aprovar uma proposta na Constituinte, será necessário 2/3 dos votos, e o outro que é a impossibilidade de alterar tratados internacionais, no caso do Chile. Eu vejo esses dois aspectos que fazem com que se torne difícil alterar o modelo econômico do Chile em uma grande ruptura. Na verdade, algumas alterações, óbvio, vão acabar acontecendo, mas estruturalmente é muito difícil que isso aconteça. Porque, para que seja aprovado uma ruptura do ponto de vista, uma proposta que seja muito avançada na Constituinte, com 2/3 dos votos, isso significa que seria necessário que a direita tivesse menos do que 1/3 dos votos. E é muito difícil que a direita tenha menos do que 1/3 dos votos. Pode até acontecer de que os partidos, né, tradicionais ali reunidos em Vamos por Chile tenham menos do que 1/3, o que eu acho também difícil. Mas nos independentes também existem aqueles que estão atrelados a esses interesses. E o outro aspecto é do ponto de vista dos tratados internacionais, que no caso se criou toda uma justificativa que diz respeito a tratados de direitos humanos e relacionados a questões desse tipo, mas a gente sabe que o grande tratado aí de fundo são os tratados de livre comércio que o Chile, né, tem assinado, né? Então, esses são aspectos que vão dificultar grandes mudanças nesse processo legislativo, né? E eu, para terminar, né, eu imagino que aqui o Douglas queira mostrar alguns dados aí para a gente, mas dizer também da singularidade desse momento, né? Porque vai ser a primeira eleição, né, constituinte que acontece na América Latina no século XXI, que não tem por trás um movimento popular que tenha se consolidado no poder. Nós temos outras constituintes importantes, né, como foi a venezuelana, a boliviana e a equatoriana, mas que já tinham governos populares no poder. Então, isso também já revela um pouco das dificuldades, né, que têm sido encontradas nesse processo, porque é difícil conseguir garantir que esse processo constituinte seja efetivamente um grande avanço, tendo um governo como o governo de Pinheira no poder, dificultando a todo tempo que esse processo seja uma ruptura com o modelo neoliberal instituído pela ditadura de Pinochet. O Éden quer mostrar o resultado, é isso, Éden? Eu mandei para o Douglas aqui resultado de um dos distritos, né, para a eleição constituinte, que, se não me engano, é constituinte. E aí está aí alguns resultados aí, iniciais, né, com menos de um aí aparecendo, né. Professor Michael, quer concluir? Já concluiu? Não, na verdade, basicamente seria principalmente isso, né? Destacar as dificuldades que esse processo tem enfrentado e que vai continuar enfrentando, independente do resultado, por conta de todo o trabalho, né, que a direita e a classe dominante chilena teve de criar entraves, né, para que esse processo efetivamente seja um processo democrático. Perfeito. Professor Rodrigo? Boa noite, me escutam bem? Eu vou pedir, Douglas, se houver alguma oscilação que a minha internet pode, né, oscilar um pouquinho, me alertar aí para a gente não perder aqui, né, o desenvolvimento das ideias. Mas eu fiz alguns apontamentos aqui para
análise. Claro que o professor Juan Carlos aí trouxe, né, tem aí todos os parâmetros, né, de quem está vivendo a partir do contexto chileno, né, compreendendo essa realidade. E dialogando um pouquinho com essa questão que foi colocada anteriormente, né, de mesmo num cenário de ascenso do movimento de massa no Chile, né, ali no mês de outubro de 2019, quando realmente irrompem as grandes manifestações, o movimento não teve a força suficiente, ou não conseguiu, mesmo com toda a mobilização popular, derrubar o governo Piñera, né? Então, o Piñera, mesmo com uma popularidade muito baixa, mesmo num governo com muita instabilidade, ele se manteve na estrutura do governo, conseguindo, né, influenciar os rumos desse processo que a gente tem, né, estamos observando aí, né, todos os desdobramentos em relação à aprovação dessa constituinte, o processo de eleição dos constituintes, né? Então isso pesa muito, né, na influência desse processo que a gente vai acompanhar os resultados, como que vai se formar essa composição. Outro elemento importante é que nesse movimento de massas também não se apresenta uma grande força partidária como hegemônica ou como uma liderança desse processo, né? Nenhuma organização consegue se colocar como uma hegemonia, e aí isso pulveriza muito, né? Acaba trazendo uma pluralidade muito grande de forças políticas que vão se apresentar, algumas unificadas, né? Algumas listas unificadas, mas, né, dentro desse contexto de muitas listas independentes. E aí, né, fazendo essa leitura desde o Brasil, óbvio que a gente tem um pouco, né, de cuidado, né? O professor Juan Carlos trouxe que são independentes de partidos, mas não independentes de uma ideologia, né, e de um programa capitalista ou liberal. Então, isso tudo fica um pouco difícil de fazer uma análise tão completa, né, nesse momento, tendo em vista essa diversidade de listas. Eu fiz aqui algumas anotações, né, que há em torno de 1.373 candidatos para constituinte, que se apresentam em 79 listas diferentes. Então, há uma pulverização, há enfim, uma diversidade muito grande, ainda que a direita se encontra unificada aí no Chile Vamos, né, a direita mais tradicional do Chile. Mas eu acho que um elemento muito importante e que a gente pode trazer aqui para reflexão é nesse desdobramento dessa convenção constituinte, né, os embates políticos que vão se dar nesse espaço nos próximos 9 meses, né, com a possibilidade de uma prorrogação por mais 3 meses. E aí vem a grande dúvida, e acho que isso aqui eu jogo mais para a gente refletir, debater, é como que o movimento de massas, esse movimento intenso na rua, né, com os protestos, com as mobilizações que ocorreram após 2019, vão se posicionar ou vão se apresentar nesse contexto. Porque eu vejo que o Chile hoje, não apenas hoje, né, mas devido à relevância que ganhou a mobilização contra o neoliberalismo, a mobilização contra o autoritarismo, a mobilização que se expressou, né, na luta para derrubar essa herança, né, do governo Pinochet, ele impulsionou muitas mobilizações na América Latina. Acho que muito do que acontece na Colômbia hoje tem, claro, os aspectos nacionais, mas há uma relação com o que ocorreu no Chile, o próprio processo do Equador, enfim, entre outras mobilizações de massa, articulam-se muito, porque o Chile era a grande cereja do bolo do neoliberalismo na América Latina, né? Se a gente acompanha, por exemplo, que eram os discursos do Paulo Guedes no primeiro ano do governo Bolsonaro, o farol do Paulo Guedes era o Chile como grande modelo, né? E aí isso foi implodido em outubro de 2019 com as grandes mobilizações. Então, por que eu chamo a atenção para isso? Para a gente olhar um pouco para frente e aí trazer... Claro que a gente precisa analisar como que vai ser essa composição da Constituinte, é importante, mas eu traria esse elemento, como que o movimento de massa vai estar, né, vai estar presente nesse processo. Porque os debates que vão ser travados nessa Assembleia
vão ser debates que vão ecoar na América Latina. E o movimento de massa, né, pode impulsionar, né, que se avance numa agenda, ainda que a correlação de forças, né, a gente não tem como ter essa leitura nesse momento, seja desfavorável ao movimento, ou favorável, né, enfim, as pautas pela saúde pública, educação pública, enfim, outros elementos aí que foram levantados nos grandes protestos pela juventude e pelos trabalhadores chilenos. Então, acho que vai haver esse processo, um debate intenso na Constituinte, e a gente vai ter que analisar como vai se dar essa correlação de forças, mas principalmente como as ruas vão se manifestar, como essas mobilizações, se elas vão ter continuidade. A gente sabe que a pandemia afetou muito, né? Afetou muito porque, né, o Chile também sofre as consequências, né? E o governo Piñera foi muito alinhado ao que o Bolsonaro faz aqui no Brasil, um negacionismo, aquela ideia de que a economia não pode parar, né, negando a pandemia, enfim, trazendo uma série de elementos. E o Chile sofre aí com cerca de 27, 28 mil mortos, né, em decorrência da Covid-19. Claro que para o nosso parâmetro de Brasil é um número pequeno, mas obviamente que isso, dentro do que é o genocídio que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, mas dentro do Chile isso tem um impacto importante. Então eu traria esse elemento para a discussão, e para a gente refletir um pouco, realmente como que as ruas vão se mobilizar para fazer a disputa desse processo em relação aos grandes debates que vão ocorrer nessa Constituinte, que ainda, né, há muita imprevisibilidade, há uma pulverização muito grande das forças políticas, e como que vão ser esses alinhamentos e essas composições em relação aos desdobramentos. E sempre lembrando que isso que é importante, né? Esse processo é fruto do movimento de massas, né? Um movimento de massas que realmente abala as estruturas né, do status quo chileno, da hegemonia capitalista no Chile, traz esse elemento novo, e certamente são as ruas que vão pautar, né, o processo e o debate. Então nós vamos ter 9 meses aí muito intensos em relação a essas questões, essas conflitos, né, e disputas em relação aos rumos do Chile dentro desse processo, que é muito importante, né, que é muito significativo para a América Latina como um todo. Então é isso, mais para trazer algumas reflexões, algumas questões aqui para um pontapé inicial, né, e a gente poder trabalhar aí com alguns cenários possíveis, né, dentro desse contexto. Muito obrigado, professor Rodrigo. Antes de passar para o professor Eden, já peço a todos aí que se inscrevam no nosso canal, youtube.com/cotidiano-news, que compartam esse vídeo aí, mandem para os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, compartilhem todas as suas redes aí, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, né? Esse é um esforço que a gente começou desde o ano passado, né, de estar realizando aí diversas coberturas dos processos eleitorais, né, da Pátria Grande, dos nossos irmãos aí latino-americanos. E também tem aí na descrição, né, o link para o Apoia-se, você pode estar mandando superchat, tem o Pix para você fazer uma doação, né? Somos um meio alternativo, não temos nenhum tipo de financiamento privado, então qualquer ajuda sempre será muito bem-vinda. Professor Eden, tem alguma questão para passar para os nossos convidados aí? Tenho 2 questões, uma mais especificamente para o Juan Carlos, e a outra, né, eu acho que todos aí, e o próprio Juan Carlos também podem ajudar nessa discussão. Bom, eu vou mandar a pergunta primeiro em espanhol, porque aí fica um pouco... Vou tentar aqui um portunhol, mais ou menos, vamos ver se vai. Minha língua falha um pouco, mas vamos ver. Maestro Juan Carlos, ¿cómo usted ve los impactos de la actual elección en las presidenciales en noviembre? Lo favorito es el candidato uno de los favoritos es el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Entretanto, en este momento ocurre una elección en la alcaldía de Santiago, donde lo favorito en las encuestas era el candidato del Partido Comunista.
E a alcaldía de Santiago es muy importante. Y el candidato perdedor puede ser Felipe Alessandri, de la oligarquía, de la familia Alessandri, tiene un histórico en Chile. Como usted ve esto? Y una otra cuestión para usted es, recentemente Estados Unidos aprobó una ley llamada Strategic Competitive Act, cuya prevé la ocupación de áreas estratégicas para la seguridad de Estados Unidos relacionada a recursos naturales, entre otras cosas. ¿Cuáles son las acciones que ustedes ven en Chile en relación a esto? Por ejemplo, en Ecuador, recientemente, los yanquis pasaron a ocupar las Islas Galápagos y los británicos enviaron una parte de su flota para las Islas Malvinas. ¿Cómo ustedes en Chile ven estos movimentos? Vocês, tanto o Rodrigo quanto o Malcolm conseguiram pegar a pergunta? Conseguiram pegar? Ok. Então já passo já para vocês. Creo que estoy muteado. ¿Ya estoy al aire? ¿Se escucha? Ya, ok. Bueno, en relación a lo que decía el profesor que antecedió a esto, como también el profesor anterior, yo quisiera aclarar dos cuestiones o dos puntos. En primer lugar, Chile, desde hace un tiempo a esta parte, desde el año 1997 en adelante, e incluso con algunos elementos que se dieron antes de esos años, se dividió en términos electorales en dos grandes mundos sociales electorales propiamente tal. Entre aquellos que yo he nombrado como una forma metafórica para dirigirme a ese grupo como el partido de los no electores, de las y los y les no electores. Es un gran grupo de personas que han optado desde 1997 hasta la fecha de no participar al interior del sistema político que se estableció con la Constitución Política de 1980. Esos grupos de ciudadanos son diversos, heterogéneos, que van desde aquellos que rechazan completamente la política a aquellos que son tremendamente críticos con el sistema político actual, con el sistema económico, es decir, son totalmente anticapitalistas, son antipatriarcales y están por impulsar un proyecto de emancipación en la sociedad. Ese es un grupo que se ha estado organizando, manifestándose a lo largo del tiempo y fueron, desde mi punto de vista, uno de los grandes protagonistas de lo que fue el levantamiento popular de octubre del 19. No son necesariamente aquel otro sector que son los que han participado, los que han votado, los que han apoyado constantemente a lo largo de todos estos 30 años a los partidos políticos del orden liberal o del orden neoliberal, que son esencialmente los partidos que se aglutinaban dentro de lo que es la concertación de partidos por la democracia, que tuvieron 4 gobiernos que fueron apoyados masivamente por este sector de población que votaban por el Partido Demócrata Cristiano, votaban por el Partido Socialista de Chile, por el Partido por la Democracia y el Partido Social Radical Demócrata. Esa era la conformación de los electores que votaban por la concertación. Cuando se produce el primer quiebre dentro de la concertación, se ingresa el Partido Comunista de Chile, que había estado fuera del hemiciclo, fuera
del Parlamento y se incorpora recién en el 2010 como una forma de salvar la situación de la derrota que había experimentado la Concertación en el 2010 cuando sale elegido por primera vez Piñera. El Partido Comunista es incorporado, pero tampoco el Partido Comunista significa que incorpora una masa de votantes lo suficientemente fuerte para generar una correlación de fuerza significativa y se forma lo que se conoce posteriormente como la nueva mayoría. El Partido Comunista entra a la nueva mayoría, pero entra a administrar conjuntamente con Michelle Bachelet en un segundo gobierno el modelo neoliberal. Se trata de introducir unas transformaciones estructurales y no se logra. La derrota de Bachelet nuevamente en el 17 o la derrota a los candidatos de la continuidad es vista como un rechazo total y completo al sistema. Por lo tanto, el sistema electoral va drenando gente, ciudadanos que se van alejando de ellos y se van yendo a este gran sector de no votantes, de no electores. ¿Ah? Y pensemos, estimados, que Piñera cuando sale elegido en el 2017 obtiene el 26% de los votos de todo el padrón electoral. Es decir, había un 70% aproximadamente de gente que no quería a Piñera, o que no soportaba a Piñera, o que no lo había votado, o había votado por otra gente, pero había una gran oposición a Piñera, no expresada electoralmente, pero sí expresada socialmente. Esa gran gente que no votó por Piñera es la que salió a la calle a partir del 14 en adelante, cuando los chicos, los estudiantes hacen, ¿cierto?, las primeras acciones del evade, que es saltarse los torniquetes del metro como una forma de no rechazar el alza del pasaje del metropolitano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que oponerse a Piñera concitaba una gran cantidad de personas, una gran masa, como dijo el compañero anterior, una multitud. Pero esta multitud claramente tenía una heterogeneidad de demandas, de razones, de motivaciones para oponerse a Piñera. Y esa falta de direccionalidad provocó que no se tuviera la fuerza suficiente para votar a Piñera y producir una caída semejante a la que se habían producido, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, cuando se vota a Mahual, cuando se vota a Gutiérrez, a Lucio Gutiérrez, o en Bolivia, cuando se vota a Sánchez de Lozada, etc. Aquí no se produce aquello. Y al no producirse aquello, se produce una suerte de convergencia de intereses entre los partidos políticos que están en el Parlamento, que son incluso opositores con el gobierno, para hacer un pacto de defensa de la institucionalidad. Acá todos, partidos de oposición al gobierno de Piñera, como los partidos de gobierno, hacen un pacto para defender la institucionalidad. Pero como no podían defender la institucionalidad a punta de represión, ofrecieron, después de una larga negociación, la Constitución Política de 1980, como decía yo hace un rato atrás, como un acto sacrificial. Pero al mismo tiempo que la ponían ahí a la discusión, la iban a sacrificar, reemplazándola con una nueva, crearon las condiciones, crearon los candados institucionales para impedir que el modelo económico, que el sistema capitalista neoliberal se venga al suelo y se proteja. Y se proteja de todos los que quieran transformarlo o modificarlo. Entonces, en ese sentido,
Eso fue un pacto que se estableció el 15 de noviembre y posteriormente se fue agregándole una serie de elementos y directamente lo que el mismo profesor decía anteriormente, que era la ley 21.200, que establece una serie de candados, entre ellos la no modificación de los tratados internacionales, que no podían tocar esto, que no se puede tocar esto, es decir, una serie de candados institucionales que impiden una transformación no solo de la Constitución, que la Constitución se va a cambiar, de eso yo no tengo ninguna duda, pero modificar los elementos centrales de lo que es el modo de producción capitalista y de acumulación neoliberal. Ese es mi punto. Y por lo tanto, al no producirse la caída del gobierno, el gobierno ha tenido la capacidad de ir arreglando todo para que ellos salgan beneficiados. Además, hay que agregarle a todo esto que Piñera y su gobierno ha tratado el tema del COVID-19, de la pandemia, como una política contrainsurgente. Es decir, el COVID-19 le dio los instrumentos, le permitió usar un conjunto de instrumentos, como es el caso del estado de emergencia, que impone el toque de queda, sacar a los militares nuevamente a la calle, para impedir la libre disposición, a la libre circulación, a la libre reunión de los ciudadanos. Entonces, eso también ha hecho que todo el proceso de protesta política que se había iniciado en noviembre se detenga abruptamente en marzo, entre en punto suspensivo y todos los actores políticos comienzan a trabajar la idea de que hay que apoyar el plebiscito de entrada, de votar contra la constitución de Pinochet, aprobar una convención constitucional con la esperanza. Y aquí viene el dato interesante. Todos los partidos y todos los movimientos de ese momento se movieron con el objetivo de transformar la convención constitucional en asamblea constituyente. Entonces, invitaron a los sectores no votantes a participar en algo que todo el mundo sabíamos, y yo lo dije numerosas veces y me confronté con los compañeros que tenían la posición contraria de que eso era una trampa y que finalmente no se iba a lograr. Y justamente si ganó con un 79% la idea de la convención, pero todos sabíamos que ya era imposible modificar. Hay una situación que es imposible modificar por la correlación de fuerza que va a haber al interior de la convención, modificar lo que son las reglas que el compañero también señalaba, las reglas internas. ¿Por qué? Porque esas reglas fueron acordadas con los partidos que hoy día están obteniendo cupos adentro de la convención. La Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido PPD, el Partido Radical Socialdemócrata, los partidos del Frente Amplio, todos esos partidos firmaron el acuerdo. Y entonces ahí van a ampararse para no cambiar las reglas y respetar aquello, y van a tener que hacer diálogos constantemente con eso. Ahora, dicho esto, es para decir que la convención constitucional, desde mi punto de vista, es una trampa que permite la continuidad no solo del sistema de dominación, sino también inclusive de los partidos políticos que hoy día están dentro del sistema político chileno. Con respecto a las preguntas que hacía el compañero anterior, es difícil poder proyectar lo que va a pasar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre y diciembre de este año. ¿Por qué? Porque el dato más importante, compañero, es que la abstención se superó el 50% en esta elección, donde se elegían alcaldes, concejales, gobernadores y convencionalistas. Es posible que en rechazo a todo esto tampoco se vaya a votar en la elección presidencial y parlamentaria del próximo noviembre, diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, si no quiere esto que está hoy día rechazando mayoritariamente con el no voto, por qué va a ir a votar por gente
que le está ofreciendo casi lo mismo que ha existido en los últimos 30 años. ¿Por qué van a ir a votar por una persona que te ofrece un capitalismo liberal democrático, con derechos sociales incorporados, pero sigue siendo un sistema de explotación, sigue siendo un sistema de explotación humana y devastación de la naturaleza? En ese sentido, la candidatura de Daniel Jadwe se enmarca dentro de lo que yo denomino, ¿cierto?, la continuidad del capitalismo con otro nombre. Daniel nos está prometiendo, por ejemplo, como lo prometía el compañero Salvador Allende en 1970, la posibilidad de construir un camino hacia el socialismo. Incluso Jadwe no habla de socialismo. En ninguna de sus intervenciones ustedes les pueden encontrar una palabra dirigida al socialismo. No es capaz de hacerlo, porque él sabe que si él nombra socialismo, se le viene encima toda la derecha, se le viene encima todos los partidos del orden y le van a reclamar por qué está usando un concepto como ese. Entonces él se cuida perfectamente de no nombrar el socialismo. En Chile, hablar del socialismo futuro o de la posibilidad de construir un proyecto socialista para el país es casi una condena al ostracismo político de quien quiera plantearlo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que esperar que se decanten las candidaturas, que sepamos cómo le fue a Jadwe en Recoleta, si ganó o no ganó la reelección como alcalde, para poder proyectar ahí su posibilidad de tener alguna posibilidad en la presidencial. Pero el tema central es que ya no se trata, y voy a decir una cosa bien específica, ya no se trata de elegir a un presidente. Ya no se trata de elegir unos cuantos diputados más o unos cuantos senadores más o alcaldes nuevos. No, lo que se trata es poder trabajar y converger en la posibilidad de construir un proyecto alternativo al capitalismo existente en Chile, que es el más profundo, el más difícil de desestructurar por la misma violencia con la cual se instaló el neoliberalismo en Chile a partir de 1973-75 en adelante. Entonces, en ese sentido, hay que desestructurar, hay que modificar 50 años de historia capitalista, dominante, fuerte y poderosa. Por lo tanto, yo pienso que, de acuerdo a los datos, si se produce una alta abstención, los candidatos a la presidencia y al Parlamento la van a pensar bastante, porque van a tener que introducir algún tipo de cambio en las reglas electorales para que no se produzca aquello que se está produciendo, donde personas que tienen muy baja votación, tienen el 1 o 2% de los votos, son arrastrados por otro y salen elegidos como, ya sea como concejales o ya sea como convencionalistas, o si tú quieres, van a haber alcaldes que son elegidos con el 6 o 7% de los votos, y con lo cual eso también está hablando de que hay una crisis, si lo queremos pensar de esta forma, hay una crisis en la forma como se están calculando los porcentajes de apoyo que tienen los ciudadanos o que tienen los candidatos, porque no puede ser que a un candidato que tiene 6% de los votos, el servicio electoral chileno le otorgue un 14, un 15 o un 20%, porque se calcula sobre el universo de electores válidamente, o los votos válidamente emitidos, con lo cual es una ficción. La democracia liberal burguesa chilena es una ficción, es una mentira finalmente. Y eso es lo que ha llevado a que la gente se retire de estos procesos, y lo que más probable es que podamos tener un nuevo reventón histórico, una nueva insurgencia social en los próximos meses, si no hay una toma
clara de que hay que considerar que hay cerca de 8 o 9 millones de personas diciendo no queremos esto. Eso es lo que pasa. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas del caso de Felipe Alessandri en la comuna de Santiago, creo que ahí hay una serie también posible de recambio. Pero ¿cómo va a ser el recambio? ¿Quién va a ganar? Ahí hay un candidato que era maltés, que puede tener también, pasar a la segunda vuelta con otro candidato de la democracia cristiana, no veo a la candidata del PC con posibilidades de obtener allí un cupo para una segunda vuelta, ni tampoco una primera. Sería una sorpresa electoral muy fuerte. Creo que no se va a producir. Y en tercer lugar, con respecto al tema de los tratados internacionales que tú decías estratégico, en la cual Estados Unidos ha ocupado las Galápagos y los británicos las Malvinas, en Chile hasta el momento no hemos tenido ninguna concreción material específica de ese tratado o de esa acta establecida por Estados Unidos. No ha habido ninguna manifestación de aquello. Lo único que recuerdo que tiempo atrás, algunos años atrás, hicieron una ampliación del aeropuerto de la isla de Pascua con la intencionalidad de que ahí sirviera de pista de aterrizaje de emergencia para el traslador, ¿cómo se llama que iba para el espacio? Bueno, se me fue el nombre. En ese sentido, para transbordador espacial que pudiera aterrizar ahí en la isla de Pascua. Pero no hay otra idea de instalar acá alguna base militar. Acá no se ha visto una intencionalidad de parte de Estados Unidos de instalar una base militar en alguno de los puntos de Chile. Ahora, lo que sí ha estado muy activo y sigue estando muy activo es el tema del IRSA, del Sistema Interconectado Interamericano, en la cual tiene ciertas rutas por las cuales va a pasar en Chile. Eso sí está presente, pero inclusive en toda la discusión política que se ha dado en el último tiempo, este tema no ha estado presente. Pero sí, otro tema ha estado más presente en Chile que tiene que ver con el royalty minero que afecta a las empresas de la extracción de cobre o de litio u otro recurso natural que sí ha estado en discusión. Eso es lo que ha preocupado fundamentalmente a la gran minería extranjera en el último tiempo, que les vayan a colocar un impuesto a la producción minera muy alto y genera alguna tensión. Pero este tema en particular, te diría yo que no ha estado presente en la discusión y nadie tampoco se ha pronunciado sobre él. Yo diría, y me atrevo a sostener como hipótesis, que se desconoce bastante de él, de este tema, del tema de la estrategia estadounidense para copar determinados espacios latinoamericanos para su seguridad nacional. Ahora, y termino, yo tengo la impresión de que en Chile, a partir de mañana, se abre un nuevo escenario, y este nuevo escenario va a tener como elemento protagónico, sin duda, todos los grupos que surgieron a partir de la revuelta, que son estos grupos no electores, que están ubicados en los espacios territoriales, están ubicados en los espacios poblacionales, que son compuestos por grupos de trabajadores, por pobladores, por vecinos, por mujeres, por hombres, etcétera, pero que constituyen, ¿cierto?, un nuevo actor político del Chile actual. Es decir, los que han canalizado de mejor forma la revuelta, no solo estos partidos que están dentro del sistema, sino los que están fuera del sistema. Y sigo insistiendo en esta idea fundamental de este Chile electoral o este Chile político dividido en dos: los que están dentro y los que están fuera, o los que están en los márgenes. Desde mi punto de vista, yo que he sido siempre un seguidor de estos grupos, que yo he sido, para que ustedes tengan claro, yo siempre he sido un sujeto político
que ha estado abogando permanentemente sobre la inutilidad del voto y de lo que nos sirve votar, porque no soluciona los problemas reales, específicos, ni modifica absolutamente nada. Pero hoy día siento que en esta coyuntura hay como una cierta capacidad de entender que el voto, el no voto organizado y que plantee una lucha directa contra el poder es mucho más eficiente que solamente abstenerse. Y es lo que hoy día se está recogiendo, inclusive en las redes sociales, en las conversaciones. Claro, también hay mucha rabia, y aquí lo hacían notar recién en el chat, hay mucha rabia de aquellos que fueron a votar culpando a los que no fueron a votar como que son responsables de los resultados. Pero eso es típico, que siempre se culpa al empedrado y no necesariamente a la forma como está construido el sistema. Y creo que va a venir en Chile una nueva ola de manifestaciones sociales y políticas que va a poner en riesgo, no a poner en riesgo, que va a amenazar directamente al capitalismo, y vamos a tratar de correr los límites de ese capitalismo hasta, ojalá, desbordarlo. Muchas gracias, professor. Professor Michael. Adicionar aí alguns comentários à fala do Juan Carlos, né? Em especial sobre essa questão da expressão grande, né, de pessoas que não são votantes, né? E de como esse movimento de massas não se reflete, obviamente, nas urnas, porque as pessoas realmente, boa parte, não vai votar. Isso, no caso, a gente pode tirar de consequência disso, nesses próximos meses, que, na verdade, o avanço da Constituinte vai depender do movimento de massas, mas esse movimento de massas também vai estar atravessado pelo cenário da Covid-19 e, portanto, pela repressão do Estado, né? Que vai poder utilizar, dependendo do tamanho desse movimento de massas, da própria Covid-19 como uma arma aí, né, ideológica para conseguir reprimir esses movimentos, né? E ainda num cenário também de justificativa democrática muito favorável, né? Que do ponto de vista ideológico, afirmar, não, estamos elaborando uma Constituição, já foram eleitos os constituintes, portanto, a decisão já foi tomada, não há mais o que ouvir, né, das ruas, né? Então, eu acho que do ponto de vista da classe dominante, do poder, esse tipo de arma ideológica vai ser muito frequente. E isso também já mostra um pouco do que a nova Constituição pode acabar se tornando se efetivamente os movimentos de massa não conseguirem avançar e trazer a Constituição mais à esquerda, né? Que é dar uma cara mais moderna, mais humana, entre aspas, a esse velho modelo neoliberal. A própria forma como está sendo elaborada a Constituinte, com igualdade de gênero e com vagas reservadas a indígenas, né? São, se eu não me engano, o Juan Carlos deve saber o número exato, mas eu acho que são uns 18 vagas, 16 ou 18 vagas reservadas para povos indígenas, já demonstra um pouco isso, né? De que há uma preocupação de passar um ar de democrático ao movimento, mas ao mesmo tempo em que, por exemplo, se garante a participação dos partidos, em que há desigualdade no tempo de TV, em que há desigualdade nas próprias campanhas, em que há esse atraso aí de 2 anos, né, desde o movimento social de 2019 até essa própria eleição constituinte hoje. Então, há uma cara democrática para esse processo que pode servir, né, para essa nova Constituição ter essa aparência de uma Constituição que foi aprovada pelo povo, uma Constituição que é inclusiva, mas que na prática mantém elementos do movimento, do modelo neoliberal aí, pinochetista. Então, a gente também teria que ver, por exemplo, 2 aspectos que eu acho que são importantes para a gente entender essa Constituição nova, como será, que é a questão das AFPs, né,
que modelo aí de previdência para o Paulo Guedes aí queria fazer no Brasil uma reforma da previdência, a reforma da previdência dos sonhos dele era essa, né, em que a aposentadoria, né, dos trabalhadores é cotada na bolsa e que, portanto, o fundo de salários aí, parte dos salários dos trabalhadores serve para a acumulação capitalista, né, dos grandes empresários. E também a questão da própria universidade, né, e da gratuidade do ensino superior, que é o que deu a faísca inicial para as mobilizações populares no Chile, lá em 2011 ainda, né, foram as primeiras grandes manifestações. Eu diria que a questão das AFPs e a questão do movimento estudantil são chaves, né, para o que acabou levando a chegada desse momento que é da Constituinte. A própria repressão também acabou sendo mais como jogar gasolina nesse incêndio, né? Porque desde 2011 a repressão policial é muito evidente nas manifestações, já é algo histórico do Chile, né? Mas eu acho que na história recente a gente poderia atribuir a esse momento. Isso tudo leva, né, a uma situação em que vai acabando incentivando, entre aspas, né, e dando reforçando os conflitos aí populares. Então, a gente vai ter que ver como que vai ser esse desdobramento do ponto de vista do movimento, né, já que, do ponto de vista eleitoral, a gente vê que a participação muito provavelmente vai ser muito pouca, e também da próprio Estado, como vai reagir e como será a sua repressão diante desses movimentos, né? Que mais que eu poderia dizer para vocês? Eu acredito também que a gente vai ter um cenário em que vai existir provavelmente algum tipo de avanço, mas não será nenhum tipo de ruptura, né? E aí, voltando a reforçar que vai ser uma diferença desse processo constituinte do Chile com outros casos que a gente viu na América Latina, em grande medida porque o descontentamento com o sistema, tanto econômico quanto político, ele não é absorvido por uma força aglutinadora que se torne alternativa do ponto de vista político, né? Como foi em outros momentos, no caso da Venezuela, no caso do Equador, no caso da Bolívia, em que há um partido, há uma liderança que assume esse descontentamento e acaba tomando, né, a frente nesse processo. E no caso do Chile, a gente vê que não há nenhum tipo de liderança ou de partido que vá assumir efetivamente esse descontentamento e liderar esse movimento, né? O descontentamento acaba sendo absorvido pela abstenção, né? E há que se ver agora se essa abstenção também se refletirá na organização e no movimento popular nas ruas também, né? E ver quais serão os limites disso, né? Um movimento popular que está nas ruas, mas que não está organizado em partidos, né? Aqui ver. Muito obrigado, professor Maicon. Professor Rodrigo, já encaminho a pergunta aqui da Andréia, né? Sobre a questão da Constituinte paritária, já que no Brasil há diálogos mostrando que a paridade de gênero no Chile vai melhorar a qualidade de vida. O que o professor está pensando disso já? Como depois a gente tem que passar para as considerações finais já, eu vou pedir para o professor Rodrigo responder essa pergunta aqui, enquanto faz a fala dele. Né? Beleza, não, vamos tentar contemplar aí, né, acho que muito já foi abordado, né, e os companheiros aí conseguiram dar conta de vários pontos importantes. Eu queria só chamar a atenção e fazendo uma pequena comparação, que não necessariamente o movimento de massa, né, a conquista que há nas ruas em relação aos protestos, né, enfim, as pautas que vão emergindo, principalmente num cenário aí de confronto que a gente vê que se intensificou, está se intensificando e seguirá, né, contra as pautas neoliberais, é que não há uma via automática, né, não há uma conexão automática entre as mobilizações de rua e os resultados eleitorais. E eu acho que um bom exemplo para a gente pensar isso é o que ocorreu no Equador. Né? O Equador também teve uma irrupção, né, do movimento de massa, também em outubro de 2019, novembro de 2019, né, foi um processo que se articulou muito com as lutas que ocorriam no Chile. Lá, né, esse movimento
desestabilizou o governo Lenin Moreno, não derrubou o governo Lenin Moreno, mas desestabilizou, pautou, conseguiu algumas conquistas conjunturais. E nós tivemos a eleição no Equador, né, nesse ano, que encerrou no mês passado, com a vitória da direita, né, com um banqueiro, inclusive, né, alguns analistas aí comparam com algo próximo a um Paulo Guedes, né, tomando aqui a referência brasileira. E então, mesmo com o movimento de massa potente, com a luta contra uma agenda neoliberal, o resultado eleitoral acabou tendo aí como, né, efeito a eleição do Lasso, né, que é um candidato de direita, que foi para o segundo turno, derrotou Iaco Pérez, né, no primeiro turno ali, foi com Arauz para o segundo e acabou derrotando Arauz, num processo onde a direita se rearticula, os setores de esquerda, e principalmente o movimento indígena, né, não abraça plenamente a candidatura do Arauz, há uma divisão no movimento indígena, e isso acaba resultando na eleição da direita no Equador. E então a gente, visualizando o Chile, claro que é uma outra conjuntura, um outro cenário, mas a direita, por exemplo, se unificou para esse processo eleitoral da Constituinte, né, ela se unifica, enquanto que a oposição, dentre as várias configurações, aí, como o professor Juan Carlos apontou muito bem, há uma pulverização muito grande, né? Claro que o resultado, né, esse balanço, a gente vai precisar fazer depois do resultado final, mas a direita ela se unifica e pode apresentar alguma candidatura que tem alguma viabilidade nas eleições presidenciais, ou de alguma outra figura, como a gente tem visto muito forte, né, acontecendo, figuras da antipolítica, né, figuras que se apresentam fora dos partidos, das estruturas partidárias e acabam ganhando espaço e ganhando força em processos eleitorais. Então, acho que é preciso ter essas leituras, e claro que também é importante analisar do ponto de vista da esquerda, e aí é um processo que ocorre no Chile, mas em outros países também, a gente poderia tomar aqui o caso brasileiro, mas não é o caso agora, de como muitas vezes algumas pautas rebaixadas ou pautas que não são necessárias, não contemplam necessariamente as lutas sociais, como, por exemplo, a agenda contra o neoliberalismo, contra o capitalismo, acabam muitas vezes sendo tomadas como o possível, né? Que é aquela linha de menor resistência, como é muito criticado pelo Ivan Mesaros, né? Ou seja, você vai pelo caminho mais fácil, entre aspas, e o resultado, muitas vezes, é uma reversão, né? A gente pode pegar vários exemplos onde isso ocorreu. Então, como o Maicon colocou, né, de você dizer, não, ó, nós já conseguimos uma constituinte, derrubamos a constituinte do Pinochet, então, olha, já temos aqui alguns elementos. Então, isso também é um elemento muito perigoso, porque você acaba amarrando ou engessando a possibilidade de transformação radical, né, num espaço que é um espaço ainda muito controlado pela burguesia. Mesmo essa convenção constituinte, a gente, né, vai analisar, mas vai ter um peso forte da burguesia chilena para manter, né, o status quo, a estrutura do sistema. Rapidamente também aqui para concluir, em relação ao imperialismo estadunidense, o governo Biden, ele me parece que vai tentando reconfigurar, não é, o como vai se dar essa hegemonia dos Estados Unidos aqui no continente latino-americano. A gente teve um fracasso do Grupo de Lima, né, que fracassou. Agora a gente tem, por exemplo, as eleições peruanas, que também, né, temos que acompanhar com bastante cuidado, né, o processo pode ter um resultado interessante para as forças progressistas no continente. Então, me parece que os Estados Unidos vai acompanhando, inclusive com uma sugestão, uma sugestão não, né, uma agenda de uma cúpula pela democracia, né, e não vamos esquecer que foram nos governos democratas que ocorreram o golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, né, o golpe no Brasil. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a como o imperialismo estadunidense vai se reposicionando a partir desses conflitos que vão ocorrendo dentro do país, e o Chile, obviamente, que está dentro desse espectro, né. E para concluir, claro que do ponto de vista, a pergunta, né, que foi feita aí pela Andrea, né, não tinha anotado o nome dela, claro que é um avanço do ponto de vista da composição, né, é um fato inédito, né, você ter uma constituinte, ainda que uma convenção constituinte, com essa composição paritária.
Agora a gente também tem que analisar qual é o programa que vai ser conduzido por homens e mulheres dentro desse espaço, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu que a de extrema-direita se apropriou tranquilamente de candidaturas femininas. Hoje, grandes lideranças da extrema-direita no Congresso, como Carla Zambelli, Bia Kicis, entre outras, são mulheres, né? E estão compondo lá um campo de extrema-direita. Então, acho que é importante ver... o Congresso de Damares. Damares, né? Enfim, então, outros exemplos que a gente possa pegar, né? Então, acho que é importante analisar essa perspectiva a partir de um recorte programático, né? E não apenas olhar que, olha, 50% são mulheres, né? Enfim, acho que são 17 os nomes que vão representantes de comunidades indígenas, se não tiver um olhar do programa. Por isso que eu acho que esse balanço tem que ser feito a partir de que mulheres e que homens, né, e que bandeiras e que pautas eles vão levar para esse espaço, para a gente realmente fazer um balanço e dizer, olha, vai ter um avanço ou não das pautas, né, que são levantadas pelo movimento feminista no Chile, um movimento muito forte, né, que realmente vai aí, né, trazer algumas bandeiras, mas isso, nessa leitura, tem que ter essas articulações, senão a gente fica muito limitado nessa análise. E aqui já, né, acho que são as considerações finais, agradecer, né, o espaço, né, parabenizar os companheiros aí do portal do Cotidiano News, porque realmente é uma maratona, né, vocês estão aí cobrindo esse processo com muitas contribuições importantes, e também agradecer, né, os companheiros que estão aqui, né, nesse espaço, enfim, trazendo essas análises aí, que é uma análise que vai correr a semana toda, na verdade, a gente só está dando aqui alguns pontapés iniciais, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, nós que agradecemos aí sua presença. Sus consideraciones finales, profesor Juan Carlos. Ya estamos cerrando esse bloque de análisis y nos gustaría escuchar sus comentarios ahí finales sobre el tema. Por la posibilidad de participar en este conversatorio, a todos los que aquí presenten, ¿no? Como siempre digo, fuimos un club de Toby, tenemos que invitar permanentemente siempre a una Lulú para que no nos acusen de que somos patriarcales total y completo en nuestro análisis. Es decir, hizo falta en otras palabras, una compañera que estuviera presente también en este conversatorio, ¿no? Pero bueno, siempre... Había una en el bloque anterior y ahorita llega otro. Ok, perfecto. Eso para introducir algún tipo de crítica, ¿no? Como siempre, uno le gusta hacer. ¿Cuáles son las impresiones finales? En primer lugar, creo que a esta altura de la noche, que son 1/4 para las 9 de la noche acá en Chile, las 8:45, habiéndose ya registrado algunos, un buen número de mesas escrutadas, un 15 o 20% del electorado que votó, las tendencias son claras. Hay una buena votación para los sectores independientes, como que ya dijimos hace un rato atrás, no son independientes de partido, pero no necesariamente independientes que tengan una postura de ruptura con el sistema capitalista neoliberal, que es lo que a mí personalmente me interesa resaltar, que pueden ser personas que están dispuestas a avanzar en un progresismo liberal. Eso es lo que llama la atención, progresismo liberal. Por otro lado, en los resultados de las votaciones de gobernación, creo que la derecha está perdiendo en casi todas las gobernaciones, que están resultando electos personas de la oposición, ya sea independientes, que habría que ver también si son independientes de derecha o de independientes de partido, pero hay alguna situación que se está produciendo de que la correlación de fuerzas políticas no están siendo favorables a la derecha, que están pasando la mayoría de los candidatos a la segunda vuelta en la gobernación, y que en esa segunda vuelta van a ver que si se logra derrotar a la derecha completamente. Por ejemplo, en el caso que le interesaba al compañero último que habló en el
en la primera ronda. En el caso de Santiago, la gobernación de Santiago están pasando a la segunda vuelta el candidato de la democracia cristiana, Claudio Rego, y Karina Oliva, que es la candidata del Partido del Frente Amplio Comunes, y por lo tanto se estaría perdiendo allí la candidata del PC, propiamente tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí se están dando algunas correlaciones que son interesantes de tenerla en cuenta. Ahora, poniéndole énfasis fundamentalmente en la elección de convencionalista y el futuro que le depara a la convención. Yo tengo la impresión de que aquí puede haber una reacción de total defensa de lo que ya se estructuró como resultado de las elecciones de este fin de semana. Es decir, va a haber un reclamo sobre la legalidad del proceso, pero no sobre la legitimidad del mismo. Porque si yo considero que hay un 50 o un 55% de la población que no participó, que no votó, que no eligió, porque todos estos conjuntos de candidatos, tanto a convencionalistas, alcaldes, concejales y gobernadores, no eran de sus preferencias, no los representaban, aquí estamos hablando de la continuidad de una crisis de representación del sistema político chileno. Y por lo tanto, va a haber una movilización de aquellos que se sienten no representados y que tampoco se quieren quedar afuera y soportar una nueva constitución política escrita por un conjunto de personas que van a imponer a la población esa constitución así escrita. Hay un elemento que nos falta señalar, que esta convención va a dictar una constitución, va a redactar una constitución a la cual va a ser sometida a plebiscito en un año más cuando se termine, que es el plebiscito de salida. Pero si ya tenemos un 55% de no electores que rechazaron la convención o la composición de esa convención, perfectamente, en un año más tendríamos un plebiscito que podría rechazar esa constitución. Y por lo tanto entrar en otro gran problema, porque si la rechazamos, significa que la constitución política de Pinochet seguiría actuando. Y por lo tanto sería todo un periodo de tiempo perdido. Porque hay un 50 y tanto % de la población que dice que no queremos esta constitución, porque también no fue representativa de toda la sociedad chilena. Entonces hay un problema político que está situado en la forma y reglamentos que tiene la democracia chilena. Aquí no solamente hay un problema con el capitalismo, con todas las cosas que ya sabemos que hace, sino tenemos un problema con el régimen político llamado democracia. Estas democracias latinoamericanas están todas agotadas. Todas ya no sirven. Ese es mi punto fundamental. No sirve la democracia ecuatoriana, que en una segunda vuelta, ¿cierto?, provoca una situación increíble que gana, ¿cierto?, Lasso, sabiendo de que la mayoría de la población ecuatoriana es contraria al neoliberalismo, como quedó manifestado en otras actividades, en otras manifestaciones. Estamos viendo la situación de Perú, que también tiene que ver con las reglas que norman la democracia liberal burguesa. Estamos viendo lo que ha ocurrido, obviamente, en Brasil, lo que ha ocurrido en Argentina. Aquí hay lo que ha ocurrido en Bolivia. Aquí tenemos un problema que tiene que ver cómo construimos un nuevo régimen democrático con unas nuevas reglas que no construyan ficciones políticas, que no construyan formas mentirosas, si ustedes quieren,
de la representación y que la representación pase a ser algo mucho más significativo que un representante vaya al Parlamento y que no tenga ningún control por parte de los electores y de los ciudadanos. Acá tenemos que introducir una idea que el Ejército de Liberación Zapatista, ¿cierto? El Ejército de Liberación Nacional Zapatista, en 1994, con el subcomandante Marco a la cabeza y todos los comandantes indígenas, y todo lo que el desarrollo del pensamiento político de los zapatistas establecieron. Hay que construir una representación política que sea mandar obedeciendo. Con lo cual, ¿cierto? La población, la gente, la ciudadanía se sentiría mucho más comprometida a participar, se sentiría que ellos mandan a aquel que fueron elegidos para poder que cumplan los designios o los intereses o los planteos que tenga la ciudadanía, y no estos representantes que muchas veces cambian de posición traicionando o dándole la espalda a los ciudadanos. Y eso también ha provocado también esa forma de representación por delegación, ha provocado una crisis en el sistema político democrático. Por lo tanto, acá, y lo que queda en evidencia hoy día en esta elección hasta lo que llevamos, es que la crisis de representación, la crisis del sistema político liberal burgués chileno está capotado, está agotado y no sirve. No sirve para dar aquello que prometió en su oportunidad, que era representación a todos los ciudadanos que existen en un país. Y acá estamos viendo que la gente que no vota simplemente porque no tiene por quién votar. Vamos a tener 3 o 4 o 5 candidatos a la presidencia que no van a ser del agrado de la población, y la población se va a restar a votar como lo hicieron en el año 2017, y salió Piñera con el 26% de los votos. Y sabiendo que el CERVEL le otorgó mentirosamente el 54% de los votos. Y eso era una falsedad. Entonces, mientras mantengamos esa situación, no lo vamos a mejorar. Y por último, para la izquierda chilena tiene que dejar de ser una izquierda neoliberal. Aquí en Chile se gestó, se desarrolló en los últimos 30 años una izquierda neoliberal que administró y amplió y masificó el sistema neoliberal, profundizándolo a todos los sectores de la sociedad. El Partido Socialista de Chile, que era la izquierda de la concertación, como el Partido por la Democracia, que también asumía que era la izquierda de la concertación, fueron los principales gestores del neoliberalismo chileno que llega hasta el día de hoy. Por lo tanto, en primer lugar, terminar con esta izquierda neoliberal. En segundo lugar, la izquierda más crítica con el neoliberalismo, que abandone las ansias de participar en un sistema corrupto y de una democracia fracasada como la que tenemos. Y por lo tanto, hacer fuerza, unirse con los sectores de la izquierda o los sectores más radicales o más revolucionarios que se encuentran entre los no electores, para formar una plataforma anticapitalista, ecosocialista, antipatriarcal, profundamente democrática, para modificar completamente el sistema político y económico, social y cultural chileno. Porque yo lo he dicho, y con esto acabo, el mayor triunfo de la derecha chilena fue haber hecho que la izquierda dejara de ser socialista y dejara de ser revolucionaria. Esa fue la peor derrota que hemos tenido en estos últimos 48 años de existencia política. Porque hoy día todos quieren ser liberales. Si vamos a transitar de una sociedad neoliberal a una sociedad liberal, o como dijo
Kirchner, vamos a pasar de un capitalismo salvaje, comillas, a un capitalismo normal, como el que supuestamente los Kirchner y los Fernández han tratado de construir en Argentina. Pero un dato, ningún país en los últimos 45 años de dominación neoliberal ha salido del neoliberalismo. Hay que preguntarse por qué. Gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, professor Juan Carlos. Suas considerações finais, professor Maicon. Queria estender um pouco esse argumento do Juan Carlos, né, a respeito do esgotamento do sistema político diante de uma esquerda que não apresenta alternativas, efetivamente é isso, né, ao sistema econômico, né. E isso a gente tem visto na América Latina sobre vários matizes, né, desde a eleição no Brasil de Bolsonaro, que ele, como candidato, se apresentou como uma ruptura ao sistema político, que era um sistema que estava esgotado, né, a gente sabe aí que o PT, né, durante os mandatos de Lula e depois de Dilma, ele gestionou esse mesmo modelo econômico, né, que já vinha desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Então, estava desacreditado, né. Os últimos meses aí do governo de Dilma, a gente tem que lembrar, por exemplo, do ministro de Economia, né, aliás, ministro da Fazenda na época, Joaquim Levy, aplicando um ajuste econômico liberal, né? Então, o ajuste que a gente enfrenta desde então, né, ele não começa com Michel Temer depois do impeachment da Dilma e nem muito menos com Bolsonaro, já vem desde lá, desde 2016. Então, enfim, isso já mostra um pouco do cenário, no caso do Brasil, de desacreditação, né, desse modelo e desse sistema político da própria esquerda. Isso vai acontecer no caso do Equador, não com alguém que se apresenta desde a direita como supostamente uma ruptura ao modelo político, mas com a desacreditação das alternativas de esquerda, que acabam, então, elegendo nesse sistema o liberalismo anterior, aí, né, antes desses governos progressistas. E a gente tem o caso do Chile, que é um caso em que mesmo uma alternativa, né, que é uma constituinte, uma nova constituição que supere a constituição da ditadura, não encontra, então, a adesão das massas e que não vem nesses candidatos e na forma como esse sistema acabou elaborando a convenção constituinte, uma alternativa política que lhes represente. Isso tudo mostra realmente um cenário que é de desacreditação do sistema político, que diz muito, né, sobre o que a gente tem visto, né, tem vivido nas últimas décadas, de aprofundização das condições de exploração da classe trabalhadora, de pobreza, miséria, e que, ao mesmo tempo, é acompanhado de uma regressão política, efetivamente, e de alternativas que se apresentem como ruptura, né? A gente vê, nos últimos anos, cada vez mais o discurso da esquerda se acanhando, né, e chegando ao ponto, como o Juan Carlos falou, de deixar de se reivindicar socialista, porque isso pode significar perder votos, né? Então, a gente vê esse cenário se expressando em cada país de maneiras específicas e particulares, né? Vamos acompanhar e ver como vai ser esse processo na prática, que vai definir efetivamente qual vai ser o grau de superação do modelo, vai ser efetivamente a mobilização do povo chileno nas ruas e pressionando essa constituinte. Mais uma vez, agradecer o convite do Portal Cotidiano aí, de participar dessa cobertura das eleições do Chile. Já participei de algumas coberturas aí com vocês de outros processos eleitorais. Tivemos em outros momentos também importantes decepções aí, né, em que a gente tinha certa esperança de que a regressão não fosse tão evidente, mas acabou acontecendo. Então, talvez isso signifique que a gente deva ficar um pouco mais frio nas análises, né,
não se deixar levar pelos sentimentos, né, entre aspas. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor Maicon, muito obrigado ao professor Rodrigo, e muito obrigado ao professor Juan Carlos aí, que participaram, né, desse bloco aí da nossa cobertura das eleições, né, no Chile. Esperamos que tenhamos resultados melhores nas próximas, professor Maicon. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado.